Lord, salamat kaayo sa celebran karong adlaw nga gitagaan nimo siya og unta tagaan nimo siya og taas na kinabuhi o uban sa iyang pamilya, sa iyang mga anak apo na maga-guide ka kanila sa ilang panginahanglan, Lord. Lord, wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw sa iyaha karong adlaw nga nag-edad siya 53 anyos. Unta, Lord, imo pa siyang tagaan og lugway. More birthday to come and good health. Thank you. Lord, thank you kayo sa pag-ani na mo karon, wala may mag-expect na ang gasa nimo sa iyaha nga mga blessing maka-attend me. So amo pong ginapasalamatan gikan sa imuha ang paghatag nga higayon nga mianhi kami sa iyang adlaw nga birthday. O Lord, Mama Mary, o Papa Jesus, thank you, and happy birthday, Madam. Thank you. Salamat. Kaya gi-deliver ang good nga apa man dito. Amen. Amen. Hoy napay kanon to imong kauwahan ay dahang kanon dito. Mao man. Nagpaluto ko nya bagkuhan unya pang to sila mga bot. Apon to. No problem. Ang Gisagol. birthday mo. Sige lang kay kuan man ko kanang